روس کے بعد آذربائیجان سے پاکستان کے لیے توانائی بحران کے خاتمے کے حوالے سے بڑی خوشخبری۔ آذربائیجان سے اگلے ماہ سے رعایتی LNG کارگو پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے۔ آذربائیجان پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں تعاون کرے گا۔ آذربائیجان نے پاکستان سے آنے والے چاول پر درآمدی ڈیوٹی کے استثناء کے مربوط نظام کی تیاری پر بھی اتفاق کر لیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کا سرمایہ کاری اور باہمی روابط سمیت دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ملک عوامی رابطے اور اہم شہروں کے درمیان فضائی آمد و رفت بڑھانے پر بھی متفق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ آذربائیجان کی جانب سے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کی حمایت پر شکریہ۔ پاکستان کی جانب سے آذربائیجان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مذاکرات میں شمسی توانائی، قدرتی وسائل، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور پاکستان سے چاول کی برآمدات پر گفتگو۔ ایک دوسرے کے ہنر اور تجربات سے استفادہ کرنے پر اتفاق۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی روسی زبان میں گپ شپ۔ وزیر اعظم کی روسی زبان پر دسترس نے مہمانوں اور میزبانوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدارتی محل روز گلبہ آمد پر صدر الہام علیوف کی جانب سے پرتپاک خیر مقدم۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی حصول آزادی کی جنگ اور نگورنو کاراباخ تناظر میں جامع شہادت نوش کرنے والے آذربائیجان کے ہیروز کی یادگار پر حاضری، پھول چڑھائے اور جنگ آزادی کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بحیرہ عرب سے اٹھنے والا انتہائی شدید سمندری طوفان بپرجوئے کا کیٹی بندر سے فاصلہ 150 کلومیٹر رہ گیا۔ طوفان کے آزاد کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ساحلی علاقے سے ٹکرانے کا امکان۔ بپرجوئے کراچی سے 230 جبکہ ٹھٹھہ سے 235 کلومیٹر جنوب کی سمت میں ہے۔ طوفان کی سطح پر ہواؤں کی رفتار 140 کلومیٹر اور مرکز میں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ سمندری طوفان بپرجوئے کی رفتار میں کمی ہوئی، شدت میں نہیں۔ طوفان کی وجہ سے 30 فٹ تک لہریں بلند ہو سکتی ہیں۔ ٹھٹھہ، سجاول، عمرکوٹ، میرپور خاص میں 300 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ متاثرہ علاقوں کے عوام ہدایات پر عمل کریں۔ تمام ادارے مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان اور چیئرمین NDMA کی میڈیا بریفنگ۔ طوفان بپرجوئے کی وجہ سے ابھی تک بجلی کے نظام میں بڑا خلل نہیں آیا۔ جھمپیر میں تیز ہواؤں سے گرنے والے 8 پولز کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ٹرانسمیشن لائن ٹرپ ہونے سے 60 میگا واٹ بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی ہے۔ ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ 12 ٹرانسمیشن لائنز اور 90 فیڈر طوفان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کی ہیسکو ہیڈ کوارٹرز میں نیوز کانفرنس۔ کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت لیا۔ مرتضی وہاب اور سلمان عبداللہ مراد 173 ووٹ حاصل کر کے کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر منتخب۔ ان کے مد مقابل جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان اور ڈپٹی میئر کے امیدوار سید سیف الدین ایڈوکیٹ 162 ووٹ ہی حاصل کر سکے۔ 9 مئی کی شرپسندی ایک منظم سازش تھی۔ کچھ عناصر نے پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا جو بالکل بے بنیاد اور غلط معلومات پر مبنی ہے۔ یہ سانحہ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی طویل منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ پاکستانی امریکن کانگریس نے پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی افواہوں پر امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ خط میں 6 جنوری 2021 کو واشنگٹن ڈی سی پر ہونے والے حملے کا حوالہ، ان حملہ آوروں اور شرپسندوں سے بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹا گیا تھا
پاکستانی امریکن کانگریس اس بے بنیاد اینٹی پاکستانی تشہیری مہم کے خلاف متحرک ہونے کے لیے پرعزم۔ اور لبنان کی پارلیمنٹ 12ویں مرتبہ بھی ملک کے صدر کے انتخاب میں ناکام۔ پولنگ میں عیسائی آزاد ارکان اور کچھ سنی مسلم قانون سازوں کی حمایت یافتہ جہاد آزور کے 59 ووٹ اور ان کے مد مقابل حزب اللہ کی حمایت یافتہ سلیمان فرنگیا کو 51 ووٹ ملے۔ کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ نہیں ہو سکی۔ سابق صدر مائیکل اون کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ عہدہ گزشتہ اکتوبر سے خالی ہے۔ نیوز شو ایکس 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ کوکیشین ریاستوں میں آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ صدیوں پرانے ثقافتی و مذہبی رشتوں نے دونوں ممالک کو اس طرح باندھ رکھا ہے کہ ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں دونوں ممالک ساتھ رہے۔ 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب کی مشکل گھڑی میں آذربائیجان نے پاکستان کی ہر ممکن مدد کی۔ چند برس قبل ناگورنو کاراباخ کے تنازع میں پاکستان نے کھل کر آذربائیجان کی حمایت کی، جسے آذربائیجان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے ثقافتی و مذہبی تعلقات کے ثمرات سفارتی کاوشوں کی مدد سے اب تصویراتی و معاشی تعلقات میں بدل رہے ہیں۔ ستمبر 2022 میں سمرقند اور اکتوبر 2022 میں آستانہ میں ہونے والی ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے رہنما معیشت، تجارت اور توانائی جیسے شعبوں میں شراکت پر اتفاق کر چکے ہیں، جس پر دو طرفہ پارلیمانی گروپ مسلسل کام کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب عالمی و علاقائی سیاسی و معاشی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان دو طرفہ تعلقات و خطے کے معاشی استحکام کے لیے تعلقات کا ایک نیا باب ثابت ہوگا۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، روس کے بعد آذربائیجان سے بھی پاکستان کے لیے توانائی بحران کے خاتمے کے حوالے سے ایک اور بڑی خوشخبری آ گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ آذربائیجان میں دونوں ملکوں کی قیادت نے اشتراک عمل کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ آذربائیجان سے اگلے ماہ رعایتی LNG کارگو پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان دو طرفہ ملاقات میں اتفاق ہوا کہ آذربائیجان پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون کرے گا، جس میں پاکستان کے تیل و گیس کے شعبے میں مدد کی جائے گی۔ پاکستان اسٹیٹ آئل اور آذربائیجان کی کمپنی سوکار حکومت سے حکومت کی سطح پر پاکستان کی توانائی ضروریات کو پورا کرنے میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف گزشتہ 6 ماہ سے اس ڈیل پر کام کر رہے تھے۔ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان گفتگو میں آذربائیجان نے پاکستان سے آنے والے چاول پر درآمدی ڈیوٹی کے استثناء کے مربوط نظام کی تیاری پر اتفاق کر لیا۔ آذربائیجان کے صدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان پہلے ہی پاکستان سے درآمدی چاول پر امپورٹ ڈیوٹی سے استثناء دے چکا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان نے دہائیوں پر محیط دو طرفہ تعلقات کی تجدید کرتے ہوئے تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری اور باہمی روابط کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل، شمسی توانائی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ مشترکہ نیوز کانفرنس کی تفصیل اکرام اللہ محسود سے۔
آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان برادرانہ تعلقات اعتماد اور باہمی احترام کے رشتے میں جڑے ہیں۔ دونوں برادر ملک علاقائی اور عالمی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق جلد وفود کے تبادلے ہوں گے۔ Our relations, which are so strong from ages, do not reflect its intensity through our trade, our investment portfolio, our exchange of visits, and other important areas of mutual cooperation. I am looking forward to receive your delegations to negotiate our economic ties, our commerce very soon in Islamabad. We are looking forward to receive your aviation delegation in Islamabad shortly, and we are looking forward to receive your delegation in the field of energy to discuss at length and in depth as to how to promote investments in the field of petroleum products and solar energy. وزیراعظم نے آذربائیجان کی جانب سے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد کے عرصے سے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آذربائیجان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ You have always been a very staunch supporter of the cause of our Kashmiri brothers and sisters, who have for the last 7.5 decades gone through Indian acts of terrorism, atrocities of unknown intensity, and all kinds of wrongdoings in the valley. And Pakistan is committed to the cause of the territorial integrity of Azerbaijan to the hilt. And we absolutely appreciate your right on Karabakh. Pakistan's support in this behalf is not a favor. It's our duty as brothers, it's our responsibility as brothers, and we will discharge this duty unless and until you are able to arrive at a peace agreement with Armenia. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ملکوں نے عوامی رابطوں کو فروغ دینے اور اہم شہروں کے درمیان فضائی آمد و رفت بڑھانے پر اتفاق کیا۔ نیوز کانفرنس سے خطاب میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد شہباز شریف کی مخلصانہ قیادت میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ حاصل ہوا۔ We discussed the broad range of issues of our bilateral agenda, as well as regional development and regional security issues. We have full mutual understanding on how to move forward. We also agreed that we will work hard to enhance our mutual trade, and the step towards that will be signing of MOU to start working on that and to work on the list of items which will be included into the list of preferential trade between our countries. اس سے پہلے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان علیحدہ ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں شمسی توانائی، قدرتی وسائل، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور پاکستان سے چاول کی برآمدات پر گفتگو ہوئی۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ ظہرانے سے قبل وزیراعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی
रूसी जबान में गपशप ने सबको हैरान कर दिया। वजीर आजम ने रूसी जबान में बातचीत करके मेहमानों और मेजबानों को खुशगवार सरप्राइज दिया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में आज़रबाईजान के सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की बाज़ाब्ता तक़रीब हुई। सदर इल्हाम अलीयौफ ने सदारती महल पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बाकू में सदारती महल जुगलबा पहुंचे तो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयौफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया और गले मिले। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मुअज़्ज़िज़ मेहमान के सामने से गुजरे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सलामी ली। वज़ीर आज़म ने अपने वफ्द के अरकान जबकि सदर इल्हाम अलीयौफ ने अपनी काबीना के अरकान का तारुफ भी करवाया। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाकू में आज़रबाईजान के कौमी कायद हैदर अलीयौफ के मज़ार पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म ने हैदर अलीयौफ के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आला सतह वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा था। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के कौमी कायद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनके लिए मज़ार पर हाजिरी बाइसे एजाज है। हैदर अलीयौफ आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा माने जाते हैं। उन्हें जदीद आज़रबाईजान का बानी भी कहा जाता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। यादगार शोहदा दारुल हुकूमत बाकू के कुरुफ पार्क में वाक़ है। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल चढ़ाए और जंग आज़ादी के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। यादगार हसूल आज़ादी की जंग और निकोर्नो काराबाग तनाज़े में जामे शहादत नोश करने वाले आज़रबाईजान के हीरोज की याद में बनाई गई है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और अब बात करेंगे बहरा अरब से उठने वाले इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय की, जो साहिल इलाके के करीब पहुंच गया है। तूफान केटी बंदर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। तूफान के आज रात केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान साहिली इलाके से टकराने का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बिपरजॉय कराची से 230 जबकि ठट्ठा से 235 किलोमीटर जनूब की समत में है। तूफान की सतह पर हवाओं की रफ्तार 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि इसके मरकज़ में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के करीबी साहिली इलाकों में तेज़ आंधी और शदीद बारिशों की सूरत में असरात रुनमा हो सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 17 जून तक ठट्ठा, मीरपुर खास, थरपारकर, सजावल, बदीन और उमरकोट के अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ बारिशें होने का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, टिंडू मोहम्मद खान, टिंडू अल-अयार, शहीद बेनज़ीराबाद और सांगड़ में 16 जून तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। समुद्री तूफान के पेश नज़र सिंध के साहिली इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। समुद्री तूफान बिपरजॉय की रफ्तार में कमी हुई है मगर शिद्दत में नहीं। तूफान आज रात पाकिस्तान के साहिली इलाकों से टकराएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान और चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने इस हवाले से तफसील बताई। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। समुद्री तूफान बिपरजॉय की रफ्तार कम होने के बायस पाकिस्तान से टकराने का वक्त तब्दील हो गया। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तूफान से केटी बंदर, सजावल, बदीन के इलाके मुतासिर होंगे। समंदरी लहरों की बुलंदी 30 फुट या उससे ज्यादा हो सकती हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अजला जो जद में अभी भी हैं। लैंडफॉल हो ना हो केटी बंदर में डायरेक्ट, लेकिन वो बहुत नज़दीक है जी। और केटी बंदर, ज़ाहिर ठट्टा, सुजावल, बदीन, मलीर में भी इसका इम्पैक्ट फील होगा जी। और अब क्योंकि ये जा रहा है शुमाल मशरक़ की तरफ ज़्यादा, तो शुमाल की लाइन में हमारे थरपाकर डिस्ट्रिक्ट भी अब आता है। तो ये शिफ्ट तो हुआ है, अगेन रफ्तार कम हुई है। इसका मतलब रात को किसी वक्त इसका लैंडफॉल हो सकता है, मिडनाइट से पहले या मिडनाइट के बाद। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना था कि 8000 से ज्यादा अफराद अभी तक महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। हमने इसको मल्टीपल ग्लोबल सेंटर्स के साथ और सैटेलाइट के इमेजेस के साथ भी रिलेट करके इसी कंसेंसस टेक्निकल डाटा को कंफर्म किया है
कि इसका इम्पैक्ट थोड़ा डिले हुआ ज़रूर हुआ है, बट इसकी इंटेंसिटी में और इसके फैलाव में अभी तक कोई कमी रिकॉर्ड नहीं की गई है। तूफान के असर से मुतालिक उनका कहना था कि बाज़ इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि ठट्ठा सजावल बदीन में बिजली के निज़ाम में अब तक कोई खलल नहीं हुआ, तूफान के टकराने की सूरत में मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली की बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए हैदराबाद आया हूँ। समंदरी तूफान की वजह से अभी तक बिजली के निज़ाम में बड़ा खलल नहीं आया। सजावल यूं ग्रिड मुतासर हुआ है, कल तक बहाल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ारत तवानाई कौमी इदारे के तौर पर काम कर रही है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है NTDC और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से अमला बुलाया जा रहा है। नाज़रीन, कराची में ख़ासतौर पर KT बंदर की बात की जाए या पाकिस्तान के साहली इलाकों की बात की जाए तो समुद्री तूफ़ान की लपेट में है और आज रात 11 बजे के तक के एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान के साहली इलाकों से टकराएगा। गुजरात और KT बंदर के दरमियानी साहली इलाके हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची की, ख़ासतौर पर साहली इलाकों में? सबा जावेद वहाँ पर मौजूद हैं, नुमाइंदा PTV न्यूज़। सबा, बताइएगा क्या सूरत हाल है लहरों की, और इसके साथ साथ जो तूफ़ान से कबल जो पेशगोई की जा रही थी, पानी का इजाफा होगा और साथ ही साथ तेज हवाएं चलेंगी, क्या सूरत हाल है? समुद्री तूफान बाइपर जो है अब कराची में भी अपने असरात दिखाना शुरू हो चुका है। कराची में डिफेंस, DHA, कोरंगी, शारे फैसल, गुलशन नॉर्थ और मलीर में कहीं हल्की और तेज़ बारिश हो रही है। जबकि बात की जाए सिंध की दीगर अजला की तो सिंध की दीगर अजला में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान में 30 से 40 फीट की लहरें उठ रही हैं और 140 से 150 फी किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और इस तूफान के ज़ेर असर सिंध की साहिली पट्टी से लोगों को महफूज जगहों पर भी मुंतकिल किया जा चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 17 जून तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया सबा जावेद, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, KT बंदर में आने वाले तूफान की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई है। तूफान KT बंदर से 150 किलोमीटर के फासले पर है। 30,000 मुतासरीन को इमदादी कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनको तूफान ख़त्म होने के बाद घरों में बहाल भी किया जाएगा और मुआवजा भी अदा किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं मिर्ज़ा हसन बेग जो इस वक्त KT बंदर में मौजूद हैं। हसन, बताइएगा, लोगों को मुंतकिल किया गया, तमाम मराहिल मुकम्मल हो गए हैं? KT बंदर पे आने वाले खौफनाक तूफ़ान की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई है। जो तूफ़ान 11 बजे टकराने वाला था अब रात को 8 से 9 बजे के दरमियान जो है वो KT बंदर के साहिल से टकराएगा और इस टाइम जो है तकरीबन 150 किलोमीटर दूर रह गया है। KT बंदर की सूरत हाल ये है कि वहाँ जो है तेज़ हवाएँ और जो है लहरें बहुत ऊँची उड़ रही हैं। इंतज़ामिया ने तकरीबन 30,000 अफराद को जो है वो मुख्तलिफ इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। सिविलियन ने, हमने सब ने कोशिश की है कि फोर्स भी कहा है कि बाय फोर्स भी उनको निकालने की कोशिश की है। मेरे अंदाजे के मुताबिक लोग निकल चुके हैं, थोड़े बहुत जो छुप के हैं नहीं निकल रहे। हम यहाँ के लोग जो हैं इनको पता है, ये इनसे लड़ते आए हैं साहिल से, इनको अंदाज़ा है, तो ये आप समझते हैं कि इतना कोई, पर मैं इनको फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने लोग कोई बचा खुचा हुआ है कि उनको वो निकल जाए। अभी हमारी जब MP हाजी अली हसन जरदारी साहब जो कि इस पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये तूफ़ान का सिलसिला ख़त्म होगा उसके बाद जितने भी मुतासर हैं उनके घर तक पहुँचाएगा और उनके जो भी नुकसानात हुए हैं वो उनको फौरी तौर पर अदा किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा हसन बेग, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तफसीलात आपने हमारे साथ शेयर की। और समुद्री तूफ़ान बाइपर जॉय के असरात सिंध के साहिली पट्टी पर नज़र आ रहे हैं। साहिली पट्टी में वक्फे से बारिश और तूफ़ानी हवाएं चलने लगी हैं। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस की जानिब से साहिली पट्टी पर मुकीम हज़ारों माहीगीरों को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे। बदीन से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं? बहरे अरब से उठने वाले समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र बदीन की साहली पट्टी 0 पॉइंट से मुतासरीन के इनखला का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो गया है और इस वक्त बदीन और गुलारची में 17 रिलीफ कैंप किए गए हैं, जहां पर 0 पॉइंट से गुलारची में 19,000 मुतासरीन जबकि बदीन तालुके में 12,000 मुतासरीन को रखा गया है। इन रिलीफ कैंपों में खाना उनको मुहैया किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक रिलीफ कैंप
बदीन गुलारची रोड पर पाक आर्मी ने कैंप किया हुआ है, जबकि सिरानी के करीब एक रिलीफ कैंप रेंजर्स ने कैंप किया हुआ है, जिसकी तमाम निगरानी, खुराक और मेडिकल की सहूलतें जो है उनको वहां पर मुयस्सर की जा रही हैं। आज दिन के वक्त GOC हैदराबाद ने डिप्टी कमिश्नर बदीन के हमरा जो रिलीफ कैंप बगुड़ा मेमन का दौरा किया और वहां पर जो रिलीफ कैंप में लोग ठहरे हुए हैं उनकी खाने पीने और दीगर सहूलतें के बारे में जायजा लिया। जो रात आ रही है, तूफान का खतरा बढ़ता जा रहा है और रात को किसी वक्त भी ये समुद्री तूफान जो है बदीन की सैली पट्टी 0 से टकराएगा। समुंदर जो है इस वक्त बिखरा पड़ा है, तेज हवाएं चल रही हैं, सुबह से बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से शुरू है। बहुत शुक्रिया इलियास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। समुद्री तूफान बाइपर जॉय के सिंध की साहिली पट्टी पर असरात नमूदार होना शुरू हो गए हैं और दूसरी जानिब इंतजामिया जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी किस्म के बड़े नुकसान से बचा जा सके। हमारे नुमाइंदे अमीन डिप्लाई इस वक्त उमरकोट में मौजूद हैं। समुद्री तूफान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उमरकोट में क्या इंतजाम किए गए हैं, इस वाले से उनसे अपडेट लेते हैं। जी आगाह कीजिए इस वक्त अमीन, क्या अपडेट है आपके पास? जो है साइक्लोन के असरात उमरकोट और उसके गिरदनवा में भी देखे गए हैं। 2 से 3 दिन से तेज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश होती है तो लोगों में खौफ हिरास फैल जाता है। इस हवाले से यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। 11-112 मोबाइल भी मुख्तलिफ स्पॉट पर यहाँ पर रखी गई हैं। साथ साथ में थर के जो केकड़े, जो थरी सहराई इलाके हैं वहाँ पर वो केकड़े भी मौजूद है ताकि लोगों को आराम से और इजीली रेस्क्यू कर सके और करीबी कैंपों में भी भेज सके। उमरकोट में इतने हालात ख़तरनाक नहीं है जहाँ पर कैंप के लिए रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर कैंप कायम किए गए, वो इस तरह नहीं है। लेकिन 10 यूनियन काउंसिल्स को आफतज़दा करार दिया गया है। वहाँ पर मुकम्मल तरह अपने हर तरह की टीमें भेजी गई हैं, गाड़ियाँ भी हैं और रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस भी है। हमने जो साइक्लोन की इमरजेंसी है उस हवाले से चारों तहसीलों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। जो कोई भी इमरजेंसी होगी उसको टैकल करेंगी और वो जो क्विक रिस्पांस टीम्स और सेंटर्स हैं उनको हम लॉजिस्टिकली, चाहे वो एक्सकेवेटर्स हों, हमारे पास डिफरेंट जो है ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं, रिजर्व आर्म फोर्सेस के लोग हैं, रेंजर्स के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन सब को हमने रिजर्व पे वहाँ पे रखा हुआ है ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो हम उसको उस हिसाब से उस जगह पे जाके टैकल कर सकें। ये 5 ऐसी जगहें आइडेंटिफाई की हैं जिसमें जो है अपना मेंद्रेजो पार है, हम कपलोर है, रत्नौर है, या जो है हमारे पास खोखरा पार है। इन सब 5 जगहों पे हम लोगों ने जो केकड़े हैं, जो 4x4 व्हीकल्स, स्पेशल व्हीकल्स हैं यहाँ की थर की, हमने उनको रखा हुआ है रेस्क्यू पर्पस के लिए। ये और इनकी टीम जो है वो बाकायदा तौर पर इस बेपर जुआहे को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और हम जो अवाम भी जो है पुरअज़म है और इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इस तूफ़ान से निमटने के लिए हमारी दुआएं भी हैं और हम पुरअज़म हैं। कुदरती आफात हो या सैलाब हो, इंतज़ामिया उमरकोट की मुकम्मल तरह तैयार है। साथ साथ में यहाँ के शहरी भी इंतहाई पुरजोश है अपने शहरियों की, अपने हम वतनों की मदद करने के लिए। अमीन डिप्लाई हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिंध की साहिली पट्टी पर असरात नमूदार होना शुरू हो गए हैं और इस तूफ़ान से बचने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत भी जारी की गई हैं कि लोग जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर साहिली इलाकों का रुख ना करें। इस वक्त कराची की सूरत हाल क्या है, कराची में वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं और आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, इस तमाम तर सूरत हाल पर जानेंगे। हमारी नुमाइंदा इस वक्त आयशा आफरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची के साहिली इलाकों में और जो इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से और ख़ास तौर पर जो हिदायत जारी की गई हैं कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर साहिली इलाकों का रुख ना करें, आवाम की जानिब से अमल किया जा रहा है? जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शुमाल मशरिक बहरी अरब में ये जो बनने वाला तूफ़ान है इसकी शिद्दत बरकरार है और इसके रफ़्तार में तो थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है और इसका रुख भी थोड़ा पाकिस्तान की जानिब से बदल चुका है और ये शुमाल मशरिक की जानिब आगे बढ़ रहा है और इसमें जो हवाओं की जो इसकी रफ़्तार है वो तकरीबन 120 से 140 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार है, जबकि तुग़यानी भी इसके आसपास देखी जा रही है और जो लहरें हैं वो भी तकरीबन 30 से 35 फीट बुलंद रिकॉर्ड की गई हैं। कराची के साहिल के हवाले से मैं आपको अपडेट करूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सतह समंदर है वो मुसलसल बुलंद होती जा रही है और सी व्यू की तरफ जितनी भी आने वाली सड़कें हैं
उन तमाम सड़कों को कंटेनर लगाकर यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है, जबकि हॉक्स पे, सेंट्स पेट और जो दीगर जो साहिली जो यहाँ के इलाके हैं उनकी तरफ भी लोगों को जाने से मना किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी जो सड़कें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ हॉक्स पे पर जो हट्स बने हुए हैं वो भी मुतासिर हुए हैं और वहाँ भी जो हिफाजती जो दीवारें थी वो टूट चुकी हैं। इंतज़ामिया की जानिब से बार बार ये अपील की जा रही है कि लोग यहाँ इस तरफ ना आए साहिल की तरफ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोग बार बार यहाँ पर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो एक हम जो अपडेट आई वो यही थी कि कराची का साहिल एग्जैक्टली अब वहाँ नहीं टकराएगा साइक्लोन बायपरजॉय, लेकिन केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान में से ही इसका रास्ता अभी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वहाँ से गुजरेगा। हवाओं की क्या सूरत हाल है? आपने बताया कि पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ रहा है, सड़कों की जाने पानी आ गया है, इसके बावजूद अब कराची शहर या कराची शहर में बसने वाले लोगों के लिए क्या खतरात हैं साइक्लोन के? जी, महकमे मौसमियात से जब हमारी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि तूफ़ान की जो शिद्दत है वो तो कम हुई और पाकिस्तान की और ख़ुसूसन कराची की जानिब अब ख़तरा नहीं है, लेकिन बारिशें और तेज़ हवाओं का इम्कान कराची में मौजूद है और कल कराची में तकरीबन 60 से 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान महकमे मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किया गया है। इस हवाले से जो सिंध हुकूमत है उसकी जानिब से भी काफ़ी इंतज़ामात किए गए हैं और जो साहिल है उसे भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ बार बार मीडिया के ज़रिए भी हिदायत दी जा रही हैं ताकि जो लोग हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि बारिशें तेज़ होती हैं या तेज़ हवाएं चलती हैं, तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो जो है वो घरों में रहें और जो बिजली के आलात हैं उससे भी दूर रहें। बिल्कुल सही, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी मसरूफ़ अमल हैं किसी भी नुकसान से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया आयशा आफरीन, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही थी। और नाज़रीन, पाक फ़ौज ने मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू अमल के नए अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान ज़िला बदीन, सजावल और ठट्ठा में 44 रिलीफ कैंप्स में 76,925 अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है। कोर कमांडर कराची ने तमाम स्टेक होल्डर्स को तूफान गुजरने तक हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। मलीर और हैदराबाद में भी इजाफी फौजी दस्ते स्टैंड बाय हैं। कोर कमांडर कराची का कहना है कि मुकर्ररा वक्त में मुंतकिली के अमल को कामयाबी से मुकम्मल करने पर पाक फौज, रेंजर्स, बहरिया, NDMA और तमाम सिविल इंतजामिया दाद की मुस्तहिक है। और समुद्री तूफान के पेश नज़र पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया के तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तान नेवी मेरीन्स की टीम सजावल, केटी बंदर, शाह बंदर, खारोचन, चौधर डुमाली और जाती के नवाही गोठों में इमदादी सरगर्मियां सर अंजाम दे रही हैं। पाक बहरिया की जानिब से अब तक 17,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया की रेस्क्यू और मेडिकल टीम्स किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। और वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार कहते हैं सरकारी मुलाजिमीन को 23 जून तक इस माह की तनख्वाह की अदायगी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। SDGs में MNAs की तरक्याती मनसूबों के फंड्स नॉन लैप्सेबल अकाउंट में डालने के लिए वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल से मुशावरत करेंगे। कौमी असम्बली में अरकान की जानिब से उठाए गए निकात के जवाब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट से मुतल्लिक़ FBR की तिजारती और तकनीकी कमेटीज़ के हवाले से नज़रसानी की गई है, जिसकी तफसीलात उन्होंने ऐवान में जमा करा दी हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि सेक्रेटरी ख़जाना को भी हिदायत जारी कर दी हैं कि तमाम सरकारी मुलाज़मीन को 23 जून तक इस माह की तनख्वाहें अदा की जाएँ ताकि मुलाज़मीन ईद के हवाले से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि वज़ारत ख़जाना और FBR की टीम्स कौमी असम्बली और सेनेट के अलावा कमेटीज़ में भी मौजूद हैं जो बजट पर बहस का एक एक नुक्ता नोट कर रही हैं। इनमें से काबिल अमल तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाएगा। इससे पहले अरकान असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली, गौस बख्श मेहर और इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खान ने नुक्ता एतराज़ पर कहा था कि SDGs में MNAs के तरक्याती फंड्स 30 जून को लैप्स हो रहे हैं। इन फंड्स को नॉन लैप्सेबल अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाए। बल्दिया कराची के मेयर और डेप्टी मेयर का इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत लिया है। मुर्तज़ा वहाब मेयर और सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए हैं और मज़ीद तफसील क्या है बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली।
آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ہونے والے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے آج صبح پولنگ ہوئی۔ کراچی سمیت سندھ میں میئر کے تمام 6 عہدوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے مرتضی وہاب میئر منتخب ہوئے، جبکہ ڈپٹی میئر کے لیے شو آف ہینڈز کے ذریعے سلمان عبداللہ مراد ڈپٹی میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ کراچی کے منتخب میئر مرتضی وہاب نے پی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کراچی کی ترقی کے لیے دن رات محنت اور لگن سے کام کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ بلا تفریق خدمت کا ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ کنسنسس بلڈ کر کے کراچی کے ہر علاقے میں کام کیا جائے، جو پولیٹیکلی اتنی پولرائز سچویشن ہے وہ نہ ہو، لوگوں کے اندر افہام و تفہیم کے ساتھ جو ان کے بنیادی مسائل ہیں، پانی سے ریلیٹڈ ہو، سیوریج سے ریلیٹڈ ہو، پبلک ٹرانسپورٹ ہو، انفراسٹرکچر ہو، پارکس پلے گراؤنڈس کے حوالے سے ہو، ہماری جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کو روزگار کے حوالے سے ہو، انشاءاللہ مل کر کام کریں گے اور یکسوئی کے ساتھ شہر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کراچی کی میئرشپ کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان نے 160 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ڈپٹی میئر کے لیے سید سیف الدین نے 160 ووٹ حاصل کیے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں میئر کے تمام 6 عہدوں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کے کاشف شورو میئر منتخب ہوئے ہیں۔ سکر میونسپل کارپوریشن سے پیپلز پارٹی کے ارسلان اسلام شیخ، میرپور خاص سے عبدالرؤوف، لاڑکانہ میونسپل کارپوریشن سے انور علی لوہر، جبکہ شہید بے نظیر آباد میونسپل کارپوریشن سے رشید بھٹی میئر منتخب کیے گئے ہیں۔ سندھ کے 22 ضلع کونسلز میں سے 20 اضلاع کونسلز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ سندھ کی 36 میں سے 30 میونسپل کمیٹیز میں پاکستان پیپلز پارٹی، 1 میونسپل کمیٹی میں جی ڈی اے کا چیئرمین منتخب ہوا ہے۔ سندھ کی 141 ٹاؤن کمیٹیز میں سے 121 میں پاکستان پیپلز پارٹی، 5 میں جی ڈی اے، 1 میں آزاد اور 1 میں پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین منتخب ہوا ہے۔ سندھ کی 44 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز میں سے 27 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، 6 میں جماعت اسلامی، جبکہ 3 میں پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظرثانی کو ازسر نو سماعت کی طرز پر بنانے کے لیے درست آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ نظرثانی کا دائرہ کار بے شک وسیع ہو، لیکن اس میں وجوہات بھی شامل کی جائیں، ورنہ دوسری صورت میں عدالتی معاملات میں خلل پیدا ہوگا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ نظرثانی درخواست اور اپیل میں بنیادی فرق ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں میں نظرثانی کا پیمانہ ایک ہی ہے، لیکن نیا بنایا گیا قانون بذات خود امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اپیلوں کو 2 درجے دیے گئے ہیں۔ نظرثانی میں عدالت کے سامنے لایا گیا معاملہ فریقین کے مابین نہیں بلکہ عدالت کا سابقہ فیصلہ ہوتا ہے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کا دائرہ کار وقت کے ساتھ وسیع ہوا، نظرثانی کا دائرہ کار بھی وسیع ہونا چاہیے۔ سماعت کے آغاز پر کمرہ عدالت میں چڑیوں کے چہچہانے کی آوازوں پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ چڑیاں ان کے لیے کوئی پیغام لائی ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ امید ہے چڑیاں کوئی اچھا پیغام لائی ہوں گی، جس پر کمرہ عدالت میں بیٹھے وکلاء اور صحافیوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ درخواست کی سماعت کل پھر ہوگی، اٹارنی جنرل دلائل جاری رکھیں گے۔ پاکستانی امریکن کانگریس نے پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی افواہوں پر امریکی صدر جو بائیڈن کو خط میں لکھا ہے کہ 9 مئی کی شرپسندی ایک منظم سازش تھی۔ کچھ عناصر نے پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا جو بالکل بے بنیاد اور ذاتی مفادات پر مرکوز گروہوں کی طرف سے غلط معلومات پر مبنی ہے۔ پاکستانی امریکن کانگریس نے امریکی صدر کو 9 مئی کو ہونے والی شرپسندی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اس دن پاکستانی یکجہتی کی علامات کو تباہ اور قومی اداروں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ یہ سانحہ کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا بلکہ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی طویل منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ پاکستانی عوام اور پاک فوج کے درمیان منظم شرانگیزیوں کے ذریعے انتشار اور فاصلہ بڑھانے کا منصوبہ تھا۔ شرپسند کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی جمہوری روایات اور اصولوں کے دائرے میں رہ کر کی گئی۔ پاکستانی امریکن کانگریس نے خط میں 6 جنوری 2021 کو واشنگٹن ڈی سی پر ہونے والے حملے کا حوالہ بھی دیا کہ کیسے ان حملہ آوروں اور شرپسندوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا گیا اور انہیں انتہائی خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ خط میں واضح کیا گیا کہ کسی بھی معصوم کو بے خطا گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن شرپسندی اور دہشت گردی میں ملوث افراد کو سخت قانونی مراحل سے گزر کر کیفر کردار تک پہنچنا ہوگا۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ پاکستانی امریکن کانگریس کے ایگزیکٹوز اور بورڈ ممبرز عہد کرتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے ہر ایک ممبر کے پاس حقائق کو پیش کرنے کے لیے امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان سے رابطہ کریں گے۔
इस बेबुनियाद एंटी पाकिस्तानी तशहीरी मुहिम के खिलाफ मुतहर्रिक और फिलफौर तरीके से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत मुस्तहकम तौर पर करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करते हुए पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को बेहतर और मजबूत करेंगे। अफगान अबूरी वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कहा है कि हमसाया ममालिक के साथ जंग या तनाज़े के हामी नहीं है। पाकिस्तान और ईरान समेत पड़ोसी ममालिक के साथ मजबूत और करीबी ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। अफगान टीवी तुलु न्यूज़ को इंटरव्यू में मुल्ला मोहम्मद याकूब ने एक बार फिर इस अज़्म का अदा किया कि अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्ला याकूब का कहना है कि लड़कियों की तालीम, हुकूमत की तश्कील और आज़ादी इज़हार राय जैसे मसाइल अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। किसी को इन मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफगान उमूर रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रशीद साफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। अफगान अबूरी वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब की गुफ्तगू जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उस हवाले से लड़कियों की तालीम, आज़ादी इज़हार राय अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। साथ ही साथ कहते हैं कि किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब इंसानी हुकूक और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के अगर हम रूह से देखें तो ये अंदरूनी मामला तो नहीं हो सकता ना, और अगर है तो फिर ये कैसे अंदरूनी मामला है, और अगर तालिबान इस रवैये के लिए बज़ीद है तो फिर दुनिया को अपनी मदद के लिए कैसे कायल कर सकते हैं वो? जी बहुत शुक्रिया, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अफगान तालिबान दोहा मुआहदे के तहत बहुत सारे आलमी कवानीन को फॉलो करने के लिए उन पे बहुत ज़्यादा कदगने हैं और उनको वो कवानीन मानने पड़ रहे हैं जिसका उन्होंने दुनिया के साथ वादा किया था। और इसमें एक अहम वादा यही है जिसका आपने जिक्र किया। मुल्ला याकूब साहब इस किस्म के बयानात देते रहते हैं और वो निस्बतन सख्तगीर रहनुमा समझे जाते हैं, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से उनका स्टांस, और पड़ोसी ममालिक भी उनसे उनके कुछ बयानात की वजह से अक्सर नाराज़ रहते हैं। लेकिन मैं अपनी इत्तलाआत की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि कुछ मुद्दत से मौलवी याकूब की वो पोजीशन नहीं रही है जो एक साल 1.5 साल पहले जब तालिबान इक़्तिदार में आए थे। तो उस वक्त मौलवी याकूब जो थे वो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पे थे, लेकिन अब मुल्ला हैबतुल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों में ले ली है और होता अफगानिस्तान में वही कुछ होता है जो मुल्ला हैबतुल्लाह चाहते हैं। तो अहम बयानात तो उनकी तरफ से हैं और अहम रहनुमा बदस्तूर हैं, लेकिन उनकी हैसियत सानवी है। आप ये कह सकते हैं कि दूसरे दर्जे की क़यादत है। तो इसलिए तालिबान के हल्के और पड़ोसी ममालिक उनके इस किस्म के बयानात को अब बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा रशीद साहब ये फरमाएगा कि अफगान अबूरी वज़ीर दिफा का ये भी कहना है कि पाकिस्तान, ईरान और इसके साथ साथ जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ मजबूत और करीबी ताल्लुकात हम चाहते हैं और अफगान सरजमीन को किसी भी हमसाया मुल्क या किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखें, आप क्या समझते हैं, हकीकत में भी ऐसा कुछ होता नज़र आ रहा है? देखिए, ये जो बयानात होते हैं इस किस्म के, उसके लिए ज़रूरी अमर ये होता है कि अमली इक़दाम भी किए जाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो मुतालबा है या जो दीगर पड़ोसी ममालिक है वो तालिबान से उनका यही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन बैरूनी ममालिक की सिक्योरिटी में इस्तेमाल ना होने दी जाए। पाकिस्तान के पास बहुत तो शवाहिद हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारी सरहदी पट्टी में काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो अगर उन्होंने ये बयान दिया है, मेरी नज़र से तो अभी तक उसका इस तरह जो वाज़ेह कोई बयान नहीं आया है, तो वो खुशाइन तो हम उसको कह सकते हैं, लेकिन खुशाइन बयानात को अमली जामा पहनाने का वो वक्त अब आ चुका है। सिर्फ बयानात से बात नहीं बनेगी। आप जानते हैं अगर मैं बाकी ममालिक की बात ना करूं और सिर्फ पाकिस्तान की सरहदी पट्टी की बात करूं तो रोज़ यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल है। और जब भी हमारे सिक्योरिटी हुकाम या सिक्योरिटी माहिरीन से बात होती है, मुकामी लोगों से बात होती है, तो हमें ये बताया जाता है कि ताने बाने सरहद के उस पार जाके मिलते हैं। तो अगर वाकई मुल्ला याकूब पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहा है
تو اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں بالکل گے. صحیح. اور صرف دعوے نہیں, کچھ پریکٹیکل ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے, اور جو حالات سازگار بنانے کی بات ہو رہی ہے, اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں, اس حوالے سے ایکشن بھی نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ رشید صافی صاحب, آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو. ناظرین, بھارت کی شمال مشرقی ریاست ہے منی پور, جہاں تازہ جھڑپوں میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں. امبال میں بی جے پی کی خاتون وزیر صنعت کا گھر بھی جلا دیا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں پرتشدد واقعات سے ایک خاتون سمیت 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پولیس, بی ایس ایف اور فوج کے 50,000 اہلکار تعینات کرنے کے باوجود مودی سرکار خانہ جنگی پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. بھارتی ریاست منی پور میں خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی ہے, جہاں کی عوام نے مودی سرکار پر خانہ جنگی کو دانستہ ہوا دینے کا الزام لگا دیا ہے. خانہ جنگی کا بہانہ بنا کر مودی ریاست منی پور پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہے. ریاست منی پور میں 3 مئی سے انٹرنیٹ بھی بند ہے اور کرفیو نافذ ہے. وفاقی سیکیورٹی فورس کو ریاست میں بھیجا گیا ہے اور وہ غیر قانونی ہتھیاروں کی تلاش میں مصروف ہے. لبنان کی پارلیمنٹ 12ویں مرتبہ بھی ملک کے صدر کے انتخاب میں ناکام ہو گئی ہے. گزشتہ اکتوبر میں سابق صدر مائیکل عون کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ عہدہ خالی ہے. لبنان میں صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنا ضروری ہے. گزشتہ روز کی پولنگ میں لبنان کے سابق وزیر خزانہ جہاد آزور, جنہیں عیسائی, آزاد ارکان اور کچھ سنی مسلم قانون سازوں کی حمایت حاصل ہے, 59 ووٹ حاصل کر سکے. ان کے مد مقابل حزب اللہ کی حمایت یافتہ سلیمان فرنگیا کو 51 ووٹ ملے, جس کے بعد کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کا عمل ہی نہیں ہو سکا. پارلیمان کے اسپیکر نے اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا کہ صرف اتفاق رائے اور بات چیت کے ذریعے ہی صدر کا انتخاب ممکن ہے. اور ناظرین, اب بات کریں گے ہم بلوچستان کے بجٹ کے حوالے سے. آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جا رہا ہے. وزیر خزانہ زبر اچکزئی بجٹ پیش کریں گے. بجٹ کیسا ہو سکتا ہے, صوبائی بجٹ میں کیا کچھ توقعات ہیں, بتا رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد. بجٹ والیوم 700 ارب یا 7 خرب ہو سکتا ہے. 150 ارب روپے خسارے کے ساتھ ترقیاتی بجٹ 200 ارب روپے کے لگ بھگ رہنے کا امکان ہے. نئے مالی سال کے دوران اسٹیٹ ٹرانسفرز اور ڈویزیبل پول سے بلوچستان کو 528 ارب روپے مل سکتے ہیں. بلوچستان کے اپنے محصولات سے 60 ارب, وفاق سے 413 ارب, فیڈرل گرانٹ سے 28 ارب, فورن پروجیکٹس اور کیپٹل ریسیٹ سے 27 ارب روپے ملنے کا امکان ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایجوکیشن اور ہیلتھ, جبکہ غیر ترقیاتی بجٹ میں لا اینڈ آرڈر کے لیے امکان ہے کہ زیادہ فنڈز رکھے جائیں. پری بجٹ سیمینار کی تجاویز کی روشنی میں ممکن ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ, ایجوکیشن انڈاؤمنٹ اور پینشن فنڈ کے لیے 2-2 ارب روپے رکھے جا سکتے ہیں. فوڈ سیکیورٹی اور عوامی انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے 1-1 ارب, جبکہ پی پی ایچ آئی کے لیے 750 ملین روپے رکھے جانے کا امکان ہے. صحت کارڈز کے لیے 5.8 ارب اور میڈیسنز کے لیے 2.7 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا سکتے ہیں. بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی طرح اضافہ ممکن ہے. آئندہ مالی سال کے صوبائی بجٹ کی منظوری بلوچستان کیبنٹ 16 جون کو ہی کرے گا. وقار احمد, پی ٹی وی نیوز, کوئٹہ. بار کونسل لاہور کے وکلاء نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا. اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وکلاء نے کہا کہ 9 مئی کو تمام شہروں میں ایک مخصوص ادارے کو ٹارگٹ کرنا بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے. جناح ہاؤس کے اندر جو تباہی کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں, ان کو دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی کسی شر پسندی سے کم نہیں واقعہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جو لوگ, جنہوں نے بلوائیوں نے, شرپسندوں نے, جس طرح کے سہولت کاروں نے یہ بدنما واقعہ سر انجام دیا ہے, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. آج میں شرمندہ ہوں, آج میں ان تمام ماؤں کی طرف سے شرمندہ ہوں جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں, لیکن افسوس کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم میں سے ہی ایسے دشمن پیدا ہوں گے جو ہمارے ہی اوپر حملہ کریں گے, اور پاکستان کی بقا کے اوپر حملہ کرنے والے کسی صورت پاکستان کے بیٹے نہیں ہو سکتے. برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے افواج پاکستان کی ویلاس خدمات کو سلام پیش کیا ہے. اپنے پیغام میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے. فوجی تنصیبات پر حملہ ناقابل معافی ہے. سانحہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دی جائیں. آرمی جو ہے نا, وہ پاکستان کا ایک بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے اور اٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ, جو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہمارا ہر ادارہ سیویئرلی ڈس ریسپیکٹڈ ہو گیا. کسی بیکورڈ کنٹریز میں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آرمی کے اگینسٹ اس طرح سوچی سمجھی طریقے سے سازش کی جائے اور توڑ پھوڑ کی جائے.
ये तो शायद ये लोग हमारे मुल्क को रवांडा या कोई अफ्रीकन कंट्री की तरह बनाना चाहते हैं, और ये अच्छा हुआ कि ये साजिश और इन लोगों के चेहरे बेनकाब हुए। आर्मी जो है वो किसी भी कंट्री की रेड लाइन होती है, और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, असल में जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। और जो तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान ने और लीडरान ने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, मेरा ख्याल है ये इससे बदतर चीज़ कोई हो नहीं सकती। और तर्जुमान एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की बहन और बहनोई के खिलाफ इल्ज़ामात हकीकत पर मबनी हैं, वो इन इल्ज़ामात को झुटला नहीं सकते। एंटी करप्शन ने कभी नहीं कहा कि उस्मा खान ने नवंबर 2021 में कोई ज़मीन खरीदी। तर्जुमान ने कहा कि हकीकी मालिकान की जानिब से नवंबर 2022 में ज़बरदस्ती बेदखली की दरख्वास्त दी गई, जिस पर जस्टिस ऑफ पीस ने उस्मा खान और उनके शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। तर्जुमान एंटी करप्शन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को मशवरा है कि वो अपनी बहन और बहनोई पर मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने पर जोर दें। अगर उनके पास अपने दिफा में सबूत हैं तो तफ्तीशी टीम के सामने पेश करें। तर्जुमान ने कहा कि करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। कुछ बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गर्द आलूद हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर जालापारी का इम्कान है। ज़ेर सिंध में शदीद आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत, दालबंदी 44, सिब्बी, नौकुंडी और भक्कर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम के अहवाल के साथ ही प्रोग्राम हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।